आप सभी दोस्तों का बहुत शुक्रिया। काफ़ी सारे दोस्त आप में से अलग अलग फ़ोन करके चाह रहे थे कि हम उनसे बात करें। ये जो इम्पेंडिंग विज़िट है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का श्रीनगर के लिए, तो उस पे हमारा क्या कहना है, क्या मौक़िफ़ है। तो मैंने बेहतर समझा कि बजाय इसके कि अलग अलग आप लोगों से बात करने के, सभी को एक साथ मदऊ करके एक बार में आप तक हमारी पार्टी इस पे क्या सोच रही है उसके बारे में बात की जाए। देखिए, नरेंद्र मोदी जी जो हैं देश के प्रधानमंत्री हैं, वो जब चाहें जहाँ चाहें जा सकते हैं और उनको जाना भी चाहिए। लेकिन जम्मू कश्मीर को लेके जब आप हिस्ट्री पे नज़र डालते हैं रिसेंट, तो जम्मू कश्मीर में जब भी कभी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का विज़िट हुआ है, तो उसका एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट रहा है। क्योंकि जैसा कि हम कहते आए हैं और जैसा कि सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो कोर मामलात हैं वो सड़क, बिजली और पानी के नहीं हैं। वो कि ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन यहाँ का जो कोर प्रॉब्लम है वो डेवलपमेंटल नहीं है, बल्कि यहाँ के अवाम के जज्बात, उनका एक ख़ास कॉन्टेक्स्ट रहा है। क्योंकि पिछले 3 दहाइयों से ज़्यादा का अरसा गुज़र चुका है कि जम्मू कश्मीर के अवाम बहुत मुश्किल हालात से गुज़रे हैं और काफ़ी ज़ख्म खाए हैं, और वो हमेशा से इस चाह में रहे हैं कि जो अरबाब इक़्तिदार हैं वो उनके उन ज़ख्मों पे मरहम लगाने का काम करें। आपको याद होगा कि आज प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब, जो कि बीजेपी के लीडर हैं, प्राइम मिनिस्टर तो सबके हैं, वो यहाँ आ रहे हैं। इसी पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी जी भी बहैसियत प्राइम मिनिस्टर जम्मू कश्मीर आ चुके हैं, श्रीनगर आए हैं। और मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि जब वो आए थे तो यहाँ के हालात बहुत ख़राब थे। पूरे सब कॉन्टिनेंट की जो फ़िज़ा थी वो कहीं न कहीं नेगेटिव थी। जिस तरह के हालात पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में थे, चाहे वो कारगिल के बैकग्राउंड में हो, पार्लियामेंट अटैक वगैरह सब। लेकिन एक ट्रू स्टेट्समैन की तरह वाजपेयी जी ने श्रीनगर में तकरीर करते हुए यहीं से दोस्ती का हाथ बढ़ाया था और यहाँ की फ़ज़ा को पुरअमन बनाने के लिए जो इनिशिएटिव्स हैं उनका आगाज़ किया था। यही वजह है कि उनकी उस रैली में जो हज़ारों कश्मीरी थे, वो जब वहाँ से निकले तो उनके जो दिल थे वो ओवरवेल्म थे। एक उम्मीद लेके निकले थे वो यहाँ से, और उसका असर बाद में देखने को भी मिला। ऐसा ही जब बाद में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, जो कि प्राइम मिनिस्टर थे, वो यहाँ आए, आपको याद होगा वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस वगैरह। तो जो उम्मीदें वाबस्ता हैं ऐसे बड़े विजिट से, जबकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जम्मू कश्मीर आते हैं या कश्मीर आते हैं, तो आवाम की उम्मीदें वाबस्ता रही हैं उस ख़ास नुक्ते को लेके, जिसका अगर आप मुहासबा करें तो कहीं ना कहीं वो ज़ख्मों के मरहम को लेके है। अदरवाइज सड़कें, ब्रिज, पानी, ये सब तो खैर एक ऑर्गेनिक प्रोसेस है, होता रहता है और यहाँ भी होता आ रहा है। ऐसा नहीं कि इस तरह की बड़ी डिग्निटरी यहाँ आएगी तभी कुछ होगा। लेकिन बहसीत कश्मीरी, मुझे इस चीज़ का बड़ा अफसोस है कि पिछले खुसूसन 2019 के बाद जो एटीट्यूड इस डिस्पेंसेशन का रहा है जम्मू कश्मीर के अवाम को लेके, उसको मद्देनज़र देखते हुए, और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, आप चूँकि आवाम से राब्ते में हैं, आप लोगों से बात करते हैं, आप ग्राउंड पे जाते हैं, ऐसी कोई ख़ास उम्मीद लगा के यहाँ का आम शख्स नहीं बैठा हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर साहब आएंगे तो कोई बड़ी बात करके जाएंगे। वो कि पिछले जब आप ऐसे इंस्टेंसेस देखेंगे, चाहे वो वाजपेयी जी हों, जो कि इसी बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर पार्टी से आते थे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, मनमोहन सिंह जी हों,
وہ جب آئے انہوں نے ان زخموں پہ مرہم رکھنے کا کام کیا, وہ انیشیٹیوز لیے, اسٹیٹسمینلی انہوں نے بیہیو کیا اور اپروچ دکھایا. لیکن آج اس ڈسپنسیشن نے جموں کشمیر کے عوام کے حقوق اور یہاں کے معاملات کو لے کے جو رخ اپنایا ہوا ہے وہ کسی کانفیڈنس کو انسپائر نہیں کرتا, نہ ہی کوئی ہوپ لے کے آج کا جموں کشمیر کا کوئی باشندہ بیٹھا ہے کہ اب پرائم منسٹر صاحب یہاں آئیں گے تو پتہ نہیں کوئی ویسی بات کریں گے. کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کے ہوتے ہوئے جموں کشمیر کے عوام کے ساتھ کیا ہوا ہے پچھلے سالوں, ہمارے حقوق کا کیا حال ہے, یہاں میں ڈیموکریسی کا کیا حال ہے, یہاں لوگوں کے رائٹس کا کیا حال ہے, یہاں کانسٹیٹیوشنلٹی کا کیا حال ہے. تو کہیں نہ کہیں اس چیز کا مجھے افسوس ہے, ہم سب کو افسوس ہے, اور کسی بھی ایسے شخص جو کہ ان بڑے انسٹیٹیوشنز کو تقدیس کی نظر سے دیکھتا ہے, ان کے لیے یہ بہت افسوس کا موقع ہے کہ اتنا بڑا ایونٹ ہونے جا رہا ہے اور یہاں کا عام شخص اس سے کوئی امید لگائے نہیں بیٹھا. ہم بار بار کہتے آئے ہیں اور آج بھی کہہ رہے ہیں کہ ڈیولپمنٹ بہت ضروری ہے, لیکن وہ کور پرابلم نہیں ہے جموں کشمیر. یہاں کے عوام کے مسائل, ان کے دلوں تک رسائی دراصل ان کے جذبات اور احساسات کو سمجھتے ہوئے ان کی طرف کام کرنے کے جو طریقہ ہے اس سے ہوگا. پمپ اینڈ شو, بلٹس, یہ شاید کوئی مارکیٹنگ اسٹریٹجی ہو سکتی ہے, ایڈورٹائزنگ اسٹریٹجی ہو سکتی ہے, لیکن عوام کے دلوں کو جیتنے اور ان کے دلوں پہ زخموں پہ مرہم لگانے کا طریقہ نہیں ہو سکتا. اور اس ایونٹ میں کون لوگ آ رہے ہیں, کس طرح لائے جا رہے ہیں, خیر میں ان باتوں میں نہیں جاؤں گا, کیونکہ میں نے جیسے کہا کہ خود صحافی ہیں, آپ سب سے بات کرتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے. چند ایک ہم نے نیوز رپورٹس بھی دیکھی ہیں, اس کو ہم ٹچ نہیں کریں گے. لیکن افسوس ضرور اس چیز کا ہم کو دکھ رہا ہے کہ یہاں کے عوام کوئی امید لگا کے نہیں بیٹھے, اور یہ مجھے لگتا ہے بہت نگیٹو بات ہے. یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس پہ سوچیں کہ آخر ایسا کیوں ہوا, کیونکہ وہ ایک زمانہ ہے جب واجپئی جی یہاں آئے تھے اور ہماری پارٹی کے کافی کارکن ان کی ریلی میں جمع ہوئے تھے اور ان کو سننے آئے تھے, اور انہوں نے ان کے دل کی بات سمجھتے ہوئے ان سے بات کی تھی. لیکن اب وہ دل سے دل کا جو کمیونیکیشن ہے وہ تو کب کا ختم ہو گیا ہے, اور بے حد افسوس کہ آج اس دورے کو لے کے جموں کشمیر کے عوام کے دل میں کوئی امید نہیں ہے. دے ڈو ناٹ ہیو اینی ہوپ. تھینک یو. نہیں, ہم نے تو بہت کلیئرلی بات کی ہے. انفیکٹ آپ ہی سے یہیں بیٹھ کے میں نے پچھلی بار بات کی تھی کہ جن مراحل سے یہ ملک گزر رہا ہے, جن مصیبتوں کا سامنا یہاں کے عوام کو ہے, جس طرح سے قانون اور آئین کی بالادستی کو ختم کرنے کی صحیح ہو رہی ہے, اس کے چلتے یہ ہر ایک رسپانسبل پولیٹیکل پارٹی پہ انکمبنٹ ہو جاتا ہے کہ وہ ایک ہو جائیں ان طاقتوں کے خلاف جو یہاں کی ڈیموکریسی, یہاں کی کانسٹیٹیوشن کو پامال کرنے کے در پہ ہیں. تو ہم ہمیشہ سے اتحاد کے قائل رہے ہیں, ہم کمیٹڈ ہیں, وی ول ڈو واٹ ایور اس کمٹمنٹ کو پورا کرنے کے لیے, کیونکہ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. اور خصوصاً جو جموں کشمیر کے حالات رہے ہیں یہاں کے اسپیسیفکلی اگر آپ دیکھیں جس پس منظر میں یہ بات ہو رہی ہے, تو ہمارے تو سارے حقوق, ہماری جو شناخت اس پہ دھاوا بولا گیا ہے, اور عوام یہ چاہتی ہے کہ اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ پولیٹیکل لینڈسکیپ میں کوئی سیاسی جماعت ان کو ریپرزنٹ کرتی ہے, تو ان پہ انکمبنٹ ہے کہ جو عوام یکجہتی کا سینٹیمنٹ لے کے چلی ہے اس کو اسی طرح سے ریپرزنٹ کیا جائے. اور جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ ہم اس لڑائی میں جو کہ جموں کشمیر اور پورے ملک کے عوام کے حقوق, یہاں کے کانسٹیٹیوشن, یہاں کے ڈیموکریسی, یہاں کے رائٹس کے لیے ہوگی, اس میں ہم اتحاد کے قائل ہیں, اینڈ وی آر کمیٹڈ ٹو اٹ.
थैंक यू। तो बीजेपी ने कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनका दावा कि 2 लाख से ज्यादा लोग इसमें शिरकत करके, फिर वो लोग कौन होंगे, क्या उनकी भी उम्मीदें नहीं होंगी वजीर अजम? देखिए, मैंने कहा कि हम इसको कोई पर्सनल अटैक नहीं बनाना चाहते। अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता कि आपको खुद पता नहीं होगा कि वहाँ पे कौन लोग आने वाले हैं। चंद एक मीडिया रिपोर्ट्स भी आई हैं, कौन लोग आ रहे हैं, उनको कैसे लाया जा रहा है, ये मुझसे बेहतर आप जानते हैं। और मैंने डिसाइड किया कि इस पे बात नहीं करेंगे, क्योंकि जो लार्जर क्वेश्चन है, जो रूह है ऐसे किसी इवेंट की जिसमें मुल्क का जो सरबराह है वो आपके यहाँ आता है, और उसके बाद जो असल मामले हैं, जो दिल आवाम के दिलों की बात है, जब उसको लेके लोगों में उम्मीद नहीं है तो बाकी किसी चीज़ का कोई मतलब नहीं क्या है। इसको लोकसभा इलेक्शन के साथ जोड़ा जाएगा? वजीर अजम का दौरा एज ए बीजेपी लीडर है कि एज ए प्राइम मिनिस्टर? खैर वो उनकी वो जो कुछ कहेंगे, जो कुछ करेंगे, उससे पता चलेगा। लेकिन जो अभी तक हमको दिख रहा है उसमें इतना ही कहूँगा कि लोगों को इस दौरे से बहुत ज़्यादा कोई उम्मीद नहीं।